авиакасса мо дар хизмати шумо метавонед бо воситаи онлайн авиакасса метавонед билет гиред, электронный билет, нархи навои билета фаҳмед. Аз Екатеринбург бошад, аз Тоҷикистон бошад, аз куҷое ки бошад, ба хоҳиши шумо метавонед нархи билета фаҳмед, метавонед аз билетҳои мо харидорӣ намоед. Мо ҳастем дар шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумо. Марҳамат, саволотон боша занг занед. Постоянно онлайн кор мекунем мо иншолло. Дуюм телефоне ки мо истифода мебарем барои интернет дар дастмонай алоида эфира гузоштем, алоида барои оне ки шумо вақте ки дар мо занг мезанед, телефони мо мақсад зайнид набоша, куштагӣ набоша. Шумо ҳам метавонед занг занед ва ҳам метавонед дар эфир нависед, ҳам метавонед занг занед, ҳам метавонед билет харед. тамошо мекунед дар онлайн, ҳатто метавонед аз онлайн билет харида. мо дар хизмати шумоем бародаро, авиакассаи мо ҳам дар хизмати шумо аст. шумо агар авиакасса, авиалинии, билет ягон чи ба шумо дар кор набошад, метавонед просто эфира янима кунед, ё ки метавонед якта лайк монед, хоҳиш дошта бошед, марҳамат, метавонед ба рафиқону дӯстони худ падилитса кунед. вайш ихтиёр ба шумо, шуморо ҳам кас маҷбур намекунад. фақат мо ҳам гуфтанем ки намудҳои симкарта, мо ҳам як падилитса кунем ҳозир. чанд намуд симкартаи дигар дорем барои шумо бародароне ки ба тамоми Россия метавонед бо воситаи ин симкартаҳо сафар кунед. мисол мегирем, ҳозир як симкартаи примерно симкартаи Теле2-ро мегирем. Симкартаи Теле2 авиакасса, авиалиния. Шумо мегиред, билет мегиред аз ҳаминҷа Москва парданед. Бояд шумо як симкартаи дошта бошед, ҳам дар Екатеринбург кор кунад ва ҳам дар худи Россия, по Россия, дар Москва. Теле2 яке аз тарифҳои беҳтаринаши мои онлайн аст ки безлимитни интернет, безлимитни звонки на Теле2 дорад. 550 минут, 25 гигабайт дорад, контакт, фейсбук, одноклассник, инстаграм, ватсап, вайбер, вичат, инош ҳамаш безлимитни. Специальный хат безлимитный социальный сет мессенджера безлимитный. Бо дора 550 минут на других номера Россия. хай имрӯз дарбораи гап дарбораи ина мерава, гап дарбораи инами мерава. Агар каса дар коша, марҳамат, онлайн метавонед билет харед. постоянно дар хизмати шумо авиалини мо. нархи билет дар коша, марҳамат, сухан кунед. занг занед. номерҳои мо 980 69 505. марҳамат, метавонед занг занед бе ташвиш. ба ҳазур занг задан гирем. авиакасса самбол дар хизмати шумо. беҳтарин авиакасса аст бародарон. онлайн ҳам метавонем билет харем бе ташвиш.
و علیکم السلام علیکم السلام سلام علیکم و علیکم السلام علیکم السلام مرحمت بلیط در کار شد گپ زنید авиакассаи самбой дар хизмати шумо дуда билет чанд сумай брат дуюмда ай куҷо ба куҷо охи созя каҷон саломатиё кор бро соза шукронаи худо соз раҳмат аз куҷо ба куҷо дар кора гап занем бародарон нависем Салом алейкум. алейкум вассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ Sözü, kaç tutulan? Hani saat ne oluyor da oldu mu? Nasıl bir daha? Ben benim dost kardeşim var dersi. Ак шуишкор барои ки худоам беғболтон накунад Amin. пеши дӯсту душман гардан тахом накун Amin. Beklenin yapayı dinleyin. Kaç yok ne? ҳеҷ чӣ кор мекунем O bizimden ben ne kadar mekana odam o. агар шумо хоҳед ҳар рӯз бихӯрем Proszę tu darozi da daks ne ne şık kendi sen bakıyor. Sen bakıyor. ҷои вай надорад Hiç konuşsa. хаҷ гап Sen bana mutlu olmuş şık. оли я 5 литрат гап перам да омадаеса бе ташвиш задан ки додана биги задан бигирез Yok sen ne misin? ҳар шав хӯрем шату хуш шав хӯрам Ma. фойван Zamzam foyda dura. Bir zamzam foyda dura. Ya kime biri ki foyda mekana. иншаллоҳ иншаллоҳ Ham açıra dura. Ham açıra çiğ mana na dura. Koy mana taksim nametmeyi başımı bitti. бача то гуфти дандон соз мекунам чӣ мекунам биги якара визиткаша биги Bu yine bari şey badasta. Sen çok mikni. ози ои замзам шутем ои замзам Koya o abiya ki. соз мешавад гар зумнаи дар кор намешавад Hocam balo kavuzi şeva. Kap tarik bunun. яки қайд чӣ намешавад бошам 100 200 Sat satana durayım. 500 600 да салом сози тенҷа бача чикада шукронаи худо Ki adresden ne navistem zamzana. Söz geldi. Kim eduna ki bu баракалла тайпси чӣ бигӯям акаш yine bakıyorum ses Faride la. чо зад фарида Ama yani yamuş bunu. Yine kasa iltimos ne geç bunu. ҳани шатер тамом мешавад ту ба ура мехарӣ пул аю мегирӣ ё хурд мехарида Ne o pul ayume gider. хариди 700 мекати харидш бепул Ne bakı pul şame gider. Hak yas bilgi. не охива серано Bakı münastem odamı hasim ki megin bakı bunay ki ne ki ve ne ki o odama pul şame gider. Sen onu iyi. Yine dediğim. ҳаме ҳам қасм шавгӣ баса 700 шавгӣ баса иш падарка Хоб значит так. Türkistan suna megzarmıyor. на Ne o? чо дора ака барода саломати хуба гирифти визитка акара визитка додӣ визитка додӣ Akavli çiğ kurdu ya o. Bu roziye ki katim brava. ана ё дама ам рафтардин дандони химали чен кардам сафед мекунам аму санг дораку сиёра мекунам ҳамаша ба нархи по-братски тоҷикӣ авиакаса дар кор боша худмон дар хизматем агар зумнои дар кор боша боз якаме то рӯз якшанбера аки қавақ велосипеда мекунам
اکنون نرخوی ما آیا در ارزون ایروسی گفتم اون نرخوی تلفن ما ارزون‌تر. برابره لیکن اکنون میره ما همونجا چی شش هفته؟ سفر نزدی چی فایده کرد یا ویزیت کن خب برادر عزیز درمان خلو باشه باشین اونجا با یک بار یک سفر بین کو اکترینبورگ دوشنبه کی رفتنی همین رای برامون دیگه مسیحه و یکی یکم با دیما یکم بعد دیما دیگه همین زش یک شنبه و دوشنبه اوز یکم ما آنلاین داریم آنلاین прямой ефір بلیت کدام در کره آنلاین میتونه خرید کنه فهمون بوده شانس مالی من ما کم کیا نگه بیدار من بودم های چی نکنه خیلی باید بیام بوده هم ویدیو که ما در پافتی همراه میگو اوه. خیلی سیمکا کدگی رئیس این خیلی سیمکا نمیکنم این خیلی سیمکا میکنم او را دلیت بکنیم اول ما خودم میام یا شما بابیو. جاتون نه ما خودم میام تو را ایست کردن اون را تو ما بکر سهرو و ایست کردن خونه افتن یا ایست تو را باید میکنیم که اینجا کمک او زود کنیم زبس میشه نه یکی اون گپی زیادی نمیگم ما فهمیدم نه вообще то میگم انا فهمم تو صبح چی کردن نه مالی آخه فهمیدم اکسو نه گفتم کسو به خونه سرچ کرد تو میگم تو میگم اون شب کار کنم ندارم انا وای چی میگم شما را ما بگم انشالله خود میرم یه روز باز شما چی کنین بازی رفتین کو خسرو نه ترس در خسرو یا ویدیو کنیم پرسن که تلفن تایتر کار یا ویدیو که ما دا فیرستم یا تمیه پروگرام رو یکی با وقت ساعت میشه که ویکورتر شدم میرم انشالله خودم گرم میزنم نشون بدم همه شام که کلاس همین دندون رو باید بود دیگه با مونا میشکم مایی هنوز بخیلو ولی سفید نکرده همه دنیا گفتی و نکرده وزی چیزی میخرم برای اینکه امی خانه در از با فکرم خیلی پاگودا علیش در چیزی که میخرم خیلی رنگش شما سنسادن هست در چیزو می پس تایی ممکن سنسادن ایجو вообще то я разбил чикинем лак пакирачку ай ҳама хуб лакай я одам ам одами гуфтам қарз дорай ӯ занг зад гуфт ки дакми ту табги биёр ман дар чӣ меспорам одам дорам даквота мегзаронад tamam bakın дакми ту ҷамъ кардам барам темаш бо табатар Maşallah daruri kor Kula nigabontun boşa inşallah hem keke parta turmuş mekne Скажите, пожалуйста, вам снег, крышу снега кто-то чистит? ne sami çizdi Сами чистите? вам люди надо Нам надо, Кто-то. кто почистить может. вот он может почистить крышу А сколько, чего, кого? Номер, Сейчас. можно номер телефона? Я руководителю СМИ дам, она позвонит. хорошо пусть позвонит сейчас я вам номер дам пусть позвонит номер совсем ну пусть мне звонит есть человек если что остальные пятерка ну плюс 7 конечно пусть позвонит это есть человек Парвиз Напишите, пожалуйста, я сейчас ей отправлю, она позвонит. есть здесь человек который вот вечером придет нечем делать там скажем здесь да на деньги Вот, где, да да, все вот. понял я ему скажу برای کنش با رحمت سوزی از رفت همین رفتم بودی روز چهارم رفتم 18 اومدم همین زبای نفرستم بود چیا همین گفتم بله بله تمیز چانس من ay neyse bu hoşçu bu her şey gibi de bir koşmuş ne bu vay olmadı mı ki arkadaş şu an oğlum niye kuşta gel zana o da kal o da bile şansı mı şu ne böyle bu da meşte gel bu ادخلي خاف نربده ya bir kere hem işte bu bile hasta هسته چورده ازو باز بسن ترا بلید بگم ما کار hani yakın diyeyim to sayım hani tamam سیم چسلا سیم میگیریم روز دوشنبه میشه ve kaybı şav saçı موسا 11 میشه روز akşamı şav nere روز نه روز یکشنبه نمیره روز akşamı دوشنبه dışarı beşe روز دوشنبه شام میره سه شنبه میشه روزی سیم در کره تا правильно روز سیم اونجا میشه روز سیم شام ساعت 11 میپره zaten sahil çorumda aklım او بارک الله روز چهارم ساعت اما سیم شامش میرسی مقصد 4 میشه ده ساعت 2 5 میرسیم bizim işte yakın yakşambe şambe diyeyim dışarıda sayım dışarıda
شنبه شب پرامو باید شنبه سال بخونم میشه سلام علیکم سلام 15000 میشه و کم بیشتر وای روزی دیگه یک شنبه شاور و دیگه بسیاری میشه همین دعواش نداره؟ چی؟ آره نگه که مشکل جوی تصنف کردن میانم که دیگه من بس نیست خرجان خالی Zrenski solmuş skor. میشه بگیم؟ Boyat ne bileyim şu an. Yoksa kaçışma var kafa. نه کی؟ Bir boyunca bir sürü bakım üstüne. نه واجد همون شما سیاه کو Ha? کلی سیاه داره که روز بیاوش هم Okuyor da bir cam alıyorlar. Bir cam alıyorlar. Hiç şey. Telefondan cep بدون hadi. چه Cep hadi şaşı. پنجه رفتم Cep hadi ama. Ne ki cep hadi. Cep hadi ama. Ben ne ki cep hadi ne? Lakin ne cep hadi bir kalonu to. Boşa. Ne şahane. تو بلیت خریدن یا که نقش افرستنی Hazır. باز میگیری؟ Ama acıdan bir böyle Ha? şarkı var ya. Ya ne böyle ne tabii ne doğru ne diyecek ki? نه کلامشون او خیلی نمیشه و خیلی نمیشه واسه تو نقش هم میبینید دیگه آقا کن تکامل Diye ne diyor? نه نه اومدن در میبیو اکی جسیه گفتم جسیه انا اومدن در میو یک پرابلم نیست اومدن نکی نرخی بلد آرزون قیمت میشه و نخش رو کنی کم ترک مایده ترک همون سیاه چود که بود Ya yakıcı سیاه کو olmaz. همین سیاه چود که بود اپا hiç asıl بسرسون uç siyo ki بسر پنجسون نبدام شست شست ادام همون سیاه خوبه مستقیم شروع کنم наушники беспроводные? да Ты че диди, че фамилия? Смотрел? Поставил, взял из этого. А их через эту штуку заряжать? Да, А зарядка идет в комплекте? да. Пожалуйста. 1000 рублей. Да. да я До свидания. Что это? Bana bu falan یه روز من نرخم یک اومد میرم میو نرخ خلیش میشوم 2 ساعت پس میشه 3 ساعت پس میو نرخ خلیش میشوم فهمیدی؟ Onlar ne falan یک خیلی جدا بو مثل قیمت میشه یک خیلی جدا بو ارزون میشه مقصد از مطرح قیمت میگو تا جدگه میره ارزون میبینی میگی که ما را فریب کرد یورو من مقصد فریبم کرد تو що مقصد نمیشه و خوبتره وقتی که بلیت خرید نرخ نوش هم میبینی میگم آخه نمیخواد لبوی جا مقصد Ama زمان abi kişiler şöyle forma başkan gibi durum. Ama o شدش مطرح گفتم دبای برنه بلیت هست کرده شده دبای
بوی بینیم برای خود ما زیادی کلاس چه تونیم چه گیشتگی ما yok macunum dedik var. ما اصلا شنبه میگیم شام پارو با یک شنبه فرو Ne şama? وقتی یک شنبه پارو با دوشنبه رو فرو Ne şama? و چند چیزا با شنبه چیزا می‌کنیم Diyim yakın var diyim var seyim. من خیلی شده من خیلی جفتیسم Ne میشه یک شنبه دیم بشه شنبه سیم دیم و Peki سیم fıkha bize ne ya daha hızlı dışarı dışarı. فکر زنش نیم ماماشka زکی بر شده Oh, baretı. یعنی ماماشka مازنش Baretı, نیست ha. Baretı zikçiler. پاترو Baret شده tam zilmesi aldı ama. حاجی بگم حاجی حاجی شاید بگم هرچی باشه دیگه حاجی Ya hocam. Gader bacı. Ne o? Şu da baretı zilmesi aldı o. O madde korkarsa pul ruin ekini. این من اسکولی دیگه رفتم شما هم مدار رفتم Sagramı gışna. شما میگردم که رو خواستم بگوش Sağ olun, başkadan gel. Dışarı. نخواه Oh. من هم رشکرن یا این مدار چی داشتم من cuma oyunca میگیرم Şey olmaz. Bir amca bilet ne girem ama akayu avyakaso hiç farkati ne dura. Racon bileti mu? Mümkün bu yagun sumak diye arzun etkinim bir ki. Yagun ziyoti metik say baboy hoca megi daha mı? Doğuk safaraki. Hoca خودش بازی دوم میتیه Eçim çivenam eçim ama çad doğuy bu ama vakt tayore barış mu? İnşallah. خیلی آبیا کسا در کروشا ونو کوا دوشنبه چانسم ای hoz میبینم ها همه یک کم شنبه به یک شنبه رو ببینیم او که یک شنبه به شنبه ونو کوا دوشنبه کدام روز در کروش مدا فرق نداره که هم شنبه به یک شنبه یا که یک شنبه به دوشنبه ونو کوا دوشنبه رو میبینم بچه‌ها تراوز 14000 رو hoz میبینم توش نشه از من ونو کوا جواب شدم ونو کوا 13037 روبل تو دا چی در کار رفتی روزای دوشنبه و سه شنبه نه یک چهارشنبه شنبه به دوشنبه کی دکتر توش یکتریمبورگ دکتر ما تمام میشه کی با سیم روز yakın بینم ها سیم تمام میشه yakın badayım بینم yakın بعدی yakın شنبه میشه yakın اون میشه دیم با سیم یک شنبه و دوشنبه yakın bilet neyse o çam yakın شنبه ده بله نمیشه نه بچه شنبه ده خرید کو ایرپورت ساعت ده پلیو داشت ساعت 11 به چهار ساعت 4 اومد بله دینش هم سو اون ایرکس میگن بله داشت میگفتم اکلا نه دیگه هم میشه فرق شب خورگون میتونم 15000 رونا نه بیرون یک شنبه دوشنبه 20 kilo bor داریم somon ayran اگر شنبه به یک شنبه شود روز یک شنبه yakşambe badışanbe میشه روزانه این روزونا yakşambe روز یا yakşambe خونه da میشه روزانه o saat 4 çil میرسی ایر باشه روزانه روز یا دوشنبه yakşambe همونجایی او insanlar biraz eski şalımlar Yozda 25 yozda 30 زنده طرف حتی چهار رقم میشه inşallah این رسیه اون داشته hiç karo plate bilet tabii bu اون که همیشه اصلا روزی کوری من پراتیل میکنم Perşembe روز جمعه behtermiş ha من دهم در حکی دیدم Ha. بود که ممکن خلق بچه خلق تایتا میشه کن سیاه سیمه تمامش Tu باید ایخی رشوت ایخی بگیده تو باید بیا کار کنی فهمیدی کار کنی می زمستون سر میشه کدوم ماه سر میشه ینور سر میشه زمستان ها اینجا؟ اکتبر نویابر ها اکتبر تام اکتبر نویابر دکبر ینور فوریه بود بخیر هوی بخبره 5 ماه هوی بخم 7 ماه کار 5 ماه هوی بخم اگر خیلی دولتی کار نکنی میشه تو دولتی کار نکنی دولتی کار نکنی چند قد جواب میتونه نکن من جواب یک به بازاره هم جوابم بتن شد بگو درش به بازار ها به بازاره نه وقتی که دکمنتال کار میکنی تو رفیق هم جوابم بتن شد بگو 2 ماه فقط در دکمنت میگیرم فهمیدی 10 ماه یک کار میکنی بله راست خود تماشا بروانان لطفل کن نسم
Moskva dushanbe чанд ман онлайн лайв мондагиам прямо эфир мондагиам барои билетҳоро фаҳмидам Orada Samara'da üstüne kadar bu vazgeçti mi? О, Akşam olunca vazgeçti ne kadar? ҳар кас ҳар ҷо ҳар шуда просто аэропорт вақте ки возврат мешавад самолёт мепарад ту бояд дар уҷа печат бизанӣ уҷа меганад ки вайка печат Ne var hem başta frek kadar. Bilete fırtına aşağı saat 7'de registre zendime para. Ma fikrim etmedim hani kadar rastla geçtim. Biz Şam'da Samara'da ne seçme? О, нефса Çıkmadan da Şam Samara'da gel. рейс набудагиса фанчканда Ya bu ne kadar şiş zanacıların işleri bile ne Kudcan düşen yakıtılımı Kudcan ya bu ne kadar elon kadar. Ben Ay. hemen şişte elon kadar. хам я бур элон мекан дига дабур элон Bu kişiler ne kadar şakı dum derdin elon kadar isyan. О, неке не значит амрӯз рейс бидай ки элон кардагиам Ya bu kadar diye. хай бидаст ку хе Kaçta mesela saat 7'de raflegiş. Ne kadar Samara'da ne bilmem. самолёта чӣ мебинӣ O damı şişte 15-20 nefer geçti ama. истудия на O 15-20 nefer. Знаешь? Girara mı gelme bini zana kura bu. не Nolara mı bini. Bu böyle tuğurken bu dakika şu bu abone bu tattı. Şu bu bitiyor mu? бале бале Hizmet töre hafta bu töre çağırdı. İki tane megri mi par? о билет ту ҳам хеле ка билета биги ҷура ҳуй бихар дига ягон кор нест Xilal verme tamam sevmem pratik etme. Patent pratik. ама билета биги ҳуй бихар биё айхидам билет бихар ана айхидам билет бихар билетҳои чотка ҳами гашти возвратш мекунӣ иша ой хеле не ки бирай хита хоб бара баъд возврат бугӯй салом алейкум абсолют тенҷи ва алейкум басалом ки худат нафаҳмидам 80 тв 80 тҷ и гапта дуюм бора гуфтеса бародарҷон нашнохтам та ки худат хеле вала дар амони худо бошака мали назмон аҳа мали худо шинос мекард бо хуб мешид агар мардак бошӣ хак бача ёш бошӣ Алейкум. Акай парвиз ба пагара билет ҳастай Екатеринбург душанбе. Имшав не пага шавда. Намегуфти? пага шавда ҳоз мебинам Екатеринбург душанбе Алейкум. Акай парвиз ба пагара билет ҳастай Екатеринбург душанбе. Имшав не пага шавда. Намегуфти? алейкум вассалом ҳозир мебинам бародарҷон мегӯмад ҳаста ё не бале ҳаста пага шавда ҳаста соати 11:25 мепара нархаш 14777 рубла бародаро кадом дар нархи билет дар кура кадом дар билет дар кура марҳамат пурсем шумо дар хизматам инҷа ана ай душанбе испечак хоҷиҷон хафа нашав не хафа намешавам салом радной биги лайка раҳмат ҳақҷӯй
من از دوشنبه اسپیچک بردار جون من خطا میشناسم. جوی خفا نیست بردار جون. چی جوی خفا؟ میگم که من خطا میشناسم. یا خودت من مقصد میشناسی؟ هر ارزان شامپل همی یک روزه ده. آقا جان با 25 مارت چانس ما بلیت کلوب دامادید فوز میگم کلوب دامادید یا دامادید کلوب بردار جون همون ارزان نرخی گفتگیم همون قای 14 و 400 میشیدگیش. فراموش نکنیم همون بچه ها روی که همون گوشت برام دامادید کلوب ها روز میبینم دامادید کلوب کدام چیزا 25 مارت روز میبینم 25 مارت روز میبینیم برادر چانس من 13038 روبان 13000 میشدگیش دامادیدов کلوب 13000 بهترین کارو پیش میبری رادنای خود برکت شما رحمت خدا برکت شما خدا شما را برکت بردار جان خدا شما را نصیب گرداند رعایت رزق روزی که برای مردم عطا میگرداند شما را خدا نصیب گرداند بردار جان همه خیر اومدم بعد یا برا فراموش نکنم خود روی کن سلام علیکم علیکم السلام
بخشش وعلیکم السلام توجیکان تیوی آفیسال سلام ویزا با عربستان $50 پاسپورت روسی باشه $50 پاسپورت روسی باشه قواز هست ایده $50 کسی در ویزا در کار باشه زاگرانش چیه؟ زاگران راسیسکی یا که زاگران توجیکی وایش هم همون نرخه با فکرم من فکرم هر دوش همون یا نرخه با اینترنت دا بدروین یا بر بینین اینترنت دا student en universitet هر دوش یا نرخه با فکرم برای توش نشه فهمیدن خودت استودنت با فکرم بچه با سواده انشالله وقتی درویم ببینین آخه چی را بدرویم ببینین انا اینترنت ها بینین اینترنت همش نایستندگی تایور موندگه ما ویزا نایفشیم ما ویزا فروش هم نیستیم برادر ما دامورا مقصد توریستیسکی حج میبرم من میبرم یک برادره همون برادر میبرم رحمان اکبر سلامت باش برادر جان خدا نگهبان تو باشه کسا در خدمت شما
бародаро. Дар кор билет марҳамат сухан кунед. Авиакасса дар хизмати шумо. Авиакасса билет дар кор марҳамат пурсед. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вас не видно было. Да, я в отпуске был. Ну да, естественно. Я в Арабистане был. На Да. 14 дней. А, точно. Ну, что, как? Нормально, все классно. Там жарко, представляешь? Там нету зима. Там все люди ходят, кушают, спят вот таким же кафе. Нормально. Там так простой жизнь, там вообще-то другой жизнь. Естественно. Никто не ищет ресторан, никто не ищет комфортное место. Там везде комфорт. М. Я сегодня один йота продал, представляешь? Сегодня еще продал. Бывает же такое, да? Сегодня один продал. Брошюрки нету у тебя? Йота. Даже нет. Вот есть же, как нет? У вас же есть же брошюрка. Вот, который я приносила, мы сами печатали. Ну, молодец, еще печатаете. Еще надо. Другие варианты, хороший вариант, хороший. Думаю, стоит смотрится. Ну, пацан что стоит вот так вот, смотрит, вот так вот. Кто? Вот это? Он Опа. Ты на тебя? Я не знаю, мне страшно. А. Ты боишься? Конечно. Не может быть. Ты преследуй меня. Во. Что? Ты Что не... у вас там на той точке на технической 12, ой, 19. Мгм. Что никого нету? Сегодня, да? Сегодня вот выходной. Понедельник же? Нет. Понедельник, конечно. Ты
ты же не похож на такую девушку, еще говоришь, я боюсь. Что? Которая что, которая боится? Да? Да просто неприятно как-то. Что он смотрит? Наверное, ты ему нравишься. Красивых девушек все смотрят, кроме я. В этой стране это расценивается по-другому. В этом стране можно все, даже смотреть, гладить, даже подходить к девушке, поцеловать, спрашивать, как у тебя дела. Все это можно, Ага. если девушка красивая. Но нет, это противоположно. Так что, когда они так смотрят на тебя, не переживай. Если Да, был бы просто не есть- русский, я бы сказал, да, правильно, он же русский. Ты же должен, ты же знаешь, как они вообще там. Это принимается, это обычная вещь, которую на люди смотрят, стоят, смотрят. Так вот, именно что это не принято в России, это стоять и смотреть. Типа, А он же тоже из России, он же не ну вот, это русский, не правильно? принято здесь так вот стоять и глазеть. Ну, это ненормально считается. Нормально считается? Не Значит, он нормально. нормальный, на тебя смотрит. А что смотришь, скажи? Подойди лучше. Лучше подойди. Что смотришь-то? Да, так точно. Я на всю жизнь помню, как ты мне сказала. Что ты такой старый. Ты старый. Ну, у всех разное понимание старости. Наверное. Алейкум ассалам. Anjir maydashga chiqmoqchi. Авторский Дори. Ya baba chiqmoqchi. So'zlashgan. Sho'kan savoshku. Шикарно. Reja qilmayman. Мама. Как хизмат мама. Нам хизматчи био, ягон чалқочин салони холни овардам ги. Gapni. Прошу дети, мальчик. А, здесь хотела. Внутри поставил. Вот внутри, видишь, оказывается написано. Там внутри. Там внутри красиво, в хорошем месте сделано. Ну, правильно. А если можно потом свои плыть. Ты что, как у тебя дела? Да, Ты что, до сих пор нормально. одна живешь? До сих пор. Я одна как да. Да? Не очень нормально. В России это нормально, принято что ли? Да. Не может быть. А почему нет? Ну, если у девушки нет ухажера, кто-то там не ухаживает, значит она никому не нужна. Грубовато звучит. Ну, это нет, просто... Алейкум ассалам. Вот видишь, я мужчина, вот ухаживаю. Tüm böyle cevabı. Вот видишь, я тем более мужчина ухаживает, вот придет, кушать принесет. Есть такие. А у тебя? Ну, не те. Не те. Не для меня. Да. Видишь? Вот девушка. Olur hacı baba. Çok iyi hacı. Салат. Sana sigaret kaçıyor. Sonra. Один хватит, наверное, я же. Не знаю, хочешь ли большая. Будешь салат? Olsun biraz da istedim. Çekilsin, teyze. Весело. Тоже такой же любишь, что ли? Вы угощаетесь? Пожалуйста. Конечно, почему нет? Лучший повар. Лучший повар, да. Вот это блюдо, это пюре, это ваше блюдо. Вот, овощной рагу, салат, как? Ладно, Салат.
Хорошо, что я тебе сказал, что из дома принесу, еще заходишь. Молодец. Нет, нет, там вот эти берут. Я понял. Вот Нет. это Хаджи Баба, это Характер. барака будет. Иншаллах, иншаллах. У тебя характер хороший. Серьезно говорю. Нет, Вот. серьезно, просто от души Чё? там, вот теперь, вот, не знаю, как Иншаллах. человек с собой я вообще обеспечиваю очень хороший. Да. Хотя его поддержим, у нас есть. Иншаллах. Ну все, уже через час ничего не будет. Да, хвала. Иншаллах. Удачи. Хорошего дня. Я ему сказал, не приходи. Не надо мне. Я не буду кушать. Он просто зашел поздороваться. Он заходит поздороваться. Билет Душанбе, Екатеринбург. Вот билет Екатеринбург, Душанбе. Билет авиакасса тоже есть. Ты знаешь, нет? У нас билет. Да. Не, вообще-то мы продаем, да? Билет Душанбе, Везде? Екатеринбург. Да, да. Если тебе куда-то надо, можешь у нас приходить. Ну, покупать билет. Кадом числе дар Курай Бардаджон? Сам Юсуф, кадом числе дар Курай? Вот билет есть и прямой, даже онлайн можно купить. А чем у вас лучше покупать? А? Чем у вас лучше покупать? Не лучше, просто у нас есть. Ну, типа просто, ну, понятно. Да, то, что есть. Салам алейкум. Просто у нас есть, да, говорю. Не лучше. Мы свои не считаем лучше, чем других. Но у нас есть просто авиакасса, авиалинии, можете у нас покупать. Что, покупают ли? Да? Сейчас хорошо вспомню. Салам алейкум. Габзани гуш кардистан барада. Ва алейкум ассалам. Габза гуш кардистан. Ай, Москва, Душанбе, кадом рӯз дар кура? Кадом рӯз мегум? О. Сездаҳ ҳазор. О. Ай, Душанбе значит внукова. Ай, внукова Душанбе не ай, Душанбе внукова, а? Вот тут внукова. Фаҳмидам, оз мебинам. Агар пага бигириш, билета ба пагара бигириш, оз мегум нарх чансма. 18722 сом. Оз мебинам. Он даже ложка, лепешка, ничего не оставил, да? Да. Он тебе 13411 сом раҷон. 13411 сом астай. 13411 сом астай, 300 сом дига барои 300 сомга дабай нишаст, 14700. 13700 бигем, да? 13711 сом бо ҳастай 14750 сом. Ду ресан. О, бале, 13000 ҳастай 14000. Да, интернете ма камои. Интернет даем. Дар шаҳри Екатеринбурге мо. Он хлеб дает, это вилка дает, ложка дает, все дает, так, салфетка дает, так, он баранза что-то забыл. Саломат бош, саломат бош. Душанбе, Екатеринбург, Душанбе, Екатеринбург. Ана, Душанбе, Екатеринбург, 16-ҳум, баъди 16-ҳум, а? Иншаллоҳ мебинем.
15162 рубля. 15162 рубля, Владимир. Что у тебя как делишки? Да пойдет в работу, Народа да. есть? Много народу. Чуть-чуть сюда отправляйте. Ну так немного, так себе не слабо. Поменьше, да? Ты сейчас зимой, поэтому. Ну, может быть, ладно. Ну, будет, да будет. Продажа есть, наверное, подключение, есть восстановление, все есть. Значит, это хорошо. Вот так. А у нас народов нет. Все уехали или полетели, что-то. Никого не известно. Не приедут же скоро? Ну, я тоже надеюсь на это, что приедет, и я буду нормально торговать. И опять беру отпуск куда-то еще. Отпуск. Сейчас на работе будешь? Да. Что так поздно? Не, я же с 10 утра. Я С по 10? точке хожу, но... А, ты ходишь сначала по точке, Ну, там кто-то сегодня. есть, да? Это сегодня, да. А. Там есть кто сейчас работает, да? Да, конечно. Что-то нет, пишет приложение. У тебя же вроде Wi-Fi. Да нет, это приложение такое просто. А почему у тебя Wi-Fi, если у тебя сим-карта хорошо работает? Просто телефон. Зачем тебе Wi-Fi? Ты же говоришь, я карман Wi-Fi. Вот я через... Ну, это просто туда попадаю. Сколько переходник стоит? Для За iPhone. 100 рублей. Ну, 250. да.
Да? Ну, я там 1-2 дня. Я вот там мне что-то не нравится. Там скучно. Вот. Здесь хотя бы кого-то увидишь. Там вот компьютер стоит. Там нечем делать. Я на время могу здесь продавать и работать. Зачем еще кого-то? Пока никого торговли нету. Если торговля хорошо будет, может можно будет кого-то взять. Я сам могу здесь пока работать хорошо. Отчет у меня. Если не был в прошлом, не успел. Теперь отчет готов. Еще кучу работы. Что за работа? Ну, как обычно, все продают, все продажи, надо отчет сдавать, отправить. Потому что все это так тут много. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Отчетность, что продали, сколько продали, что продали. Реестра. Всё. Тяжелый рюкзак. Рюкзак? Да не, не тяжелый. Ах, смотри, что? Только на работе и спать хочу. Как так? Разве так можно? Еще не доехала до работы, еще надо. Ну, уже так 2,5 часа работать. Общий? Общий? Ну, сегодня 2,5 часа уже. А, работаешь. Сегодня. Ну. Сколько у тебя вообще время работы? До 6 сегодня. До 6. А другие дня? Ну, 12 часов. 12? Ну, 10. Ну, конечно. У меня 8 до 8. С 8 до 8. Рано 8. 8 часов рано. Ну, рано. Пойду домой. Сижу поболтаю. Не, утром 8 рано. А, ну да, 8 рано, я иногда с 7-6 даже прихожу. Еще летом будет, если до 6 я здесь. А что делать дома? Не. 4 часа стою, там, дома 4 часа стою. Да, спишь, уже голова болит. Что делать? Потом надоедает это тоже. Спать тоже не охота. Спать надоедает. Да, представляешь? Мне бы так надоело спать. Вот в Арабистане мы были, люди 2 дня даже не спят. Там некогда спать. Там нету вот день, ночь нету, да, можно сказать. Час ночью встаешь, моешься и идешь в мечеть. Час ночью, или 2 часа, или утром 6 часов. Там нету такое время. Когда у тебя будет время, да, когда ты сам захочешь, идешь вот час днем, да, или 8 днем, или 7, или 6, любое время ты пойдешь, час спишь и все. Часик 2, и все, встаешь и дальше. Там нету такое, что сейчас ночью надо спать, отдыхать, такое нету там. А там все работает и ночью? Там все отдыхают. Ну нет, в смысле, День и ночь. услуги, типа магазины, магазины. Там нет, без разницы, там нету такого, что закрыто, открыто, такое нету. Там, когда время молитвы, да, они закрывают. Ну понятно. На 15-10 минут, да, все закрывают. После этого открывают. Хоть час ночи, 2 часа ночи, иди, они работают. Вот золото, как продается, я тебе сейчас сам скажу. Вот магазин открыто, вот здесь на весе открыто, здесь витрина. 2 камеры стоят, и все. Представляешь? Открыто. В этом дорога, вот здесь остановка. Машина, автобус останавливает,
А золото продают вот здесь. Вот здесь. Да. Там даже охрана нету, который ювелирный, знаешь, вот заходишь, да, там железные Ну. двери, и еще плюс это, еще у них это есть. Охрана живой. Даже ювелирный, который вот, ломбард есть. Ну, А там такого нету. Там вообще-то не там вообще там никто ничего не возьмет, да? никто, никому ничего не нужен. Золото у них каждый этот, не знаю, вот полностью золото. Не так, который можно за миллион, 10-20 миллионов. У них миллиард. М. Там такие ошибки, длинные, такие большие. Там просто другое. Там не один, не два магазина. Заходишь на одного торговый центр, у них 10 магазин золота только. Там очень вообще-то. Там вообще-то жизнь по-другому. Нормально, да. Там воровство очень много. Мало кто ворует там. Хорошо это. Ладно, я полетела. И салат, спасибо. На точке тогда поем. Ну да. Там рядом у вас есть кафешка, где можно ложкой взять. Знаешь, да? Да, Там да, чай. да, там знаю. Мы всегда туда, там были. Там у них вкусный чай. А там этот нормальный хозяин, он нам кофе постоянно делает. Бесплатно. Ну, Вот. Все, отлично. тогда удачи. Ладно, все хорошо. Ага, заходи. Ага. Бардори азиз, кадоми дар билет дар кора марҳамат пурса онлайн билет хара мо дар хизмати шумоем. Бародарон марҳамат кадоми дар билет дар кора пурса бе ташвиш. кадоми дар кор неста ба дигарро фиристонед то ки бародаро тавонанд дар бораи билет ягон маълумот гиранд. ҳар рӯза мо эфир мекунем ба хотири бародароне ки билетхар ҳастанд. салом алейкум. барои як гап агар ду бор бинависен вай мешавад. нишон наметиҳад, дар лента нишон наметиҳад, скритш мекунад. дар ҳамин як гапа як бор пурсем беҳтарин мешавад бародарам. да амбету магазине баъд бу чак чанд рахтем. салому алейкум, гап зани гӯша ҳастам. Салом алейкум. алейкум ассалом. Ами барои чӣ занг дадем? Ҳаҷи умра рафтам. барои ҳаҷи умра Бале, бале. ози ҳамун роҳбалада номерша смс қати роид мекунем бародар. роҳбалад қати прямо қати хидаш гап зад беҳтарина. неки ҳамун бародар номрота гирифтум. Москва равон мекунед? ҳамаи москва мерава, бале. Мале ора равон кунед. ҳозир роиш мекунам бародар. бародаро касте дар кор бошад марҳамат номероша газани роитон мекунем. ҳаҷи умра рафтан ҳоҷи гира номерошам хеле гап занам агар хоҳем битонед айста бигиренаш кадоми ҳаҷи умра рафтия
912 688 0092. چی بخریم؟ سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. نرخ بلیط کارت فهمیدنی مرحمت نویسید. سیمکار تخلیه تلفن شد چیکار کرد؟ کام شد حالا میگم سختش میکنه سیم کارت چی گرفتگی؟ بیلین؟ салон билайн мере бародарҷон декавозай ко технически 23 любой салон билайн равед ва сара мекам метиҳатон сахтиш ча ҳамунҷа мере мекам метиҳатон 23 декавозай ко берин декавозай ёки ина кама валла билайн паспортон метиҳам ва кам мекам метиҳам اینجا نمیشه не не ҷа фақат фурӯхта мешавад саломат бошед шумо Книжки ставки в Ого. 23, что?
Салом алейкум. Гап занем пешка есть. Салом алейкум. Чья сим-карта? Билайн? Оз мебинем шакра. Чи подключаешь деган? Я дақиқа сабр кун. Оз мебинем шакра. номер тагар мезани бардар ҷунабо. Озерно. Оз бемахм мебинемш. 963 0. Оз зангет мезанам брат. Набай фото. Не, оз зангш мезанам. Я картеж охи чия картеж? Ман номрош метам хат занг бизан модель шабин. Оз биам хебе номрош шабин битумад. Занг бизане гап мезанам. Марғай чия? Алло. Салом алейкум. Гап загуш кайсан? Алейкум вассалам. Гап загуш кайсан? Мо интернет даем, интернет даем. Ва электрони меша. Пула да карта мепартой, пул ки гузашт билета мена эси ветина. خیلی داماده دفعه داده دفعه سیمون در شهر کتری مرگه. باز میبینم شانس من. کایدار کرده. کدام روز همون روز ساعت شد همون روز شد. من دهم این روز دهم میبینم و 20 میبینم. سیزده هزار یکم تو 20 ما 13,038 رو بود. Один не может вас забрать? Немтес. نفهمیدم. کی گفت؟ اوخه همون از همزه اوخه ایوه یا ارزان های مسکوان ما یکتریبورگ ارزان تره من نرخو فرق میکنم ولی 12 بزاشم 12 میتن صلای پیغمبر صلی الله علیه و آله صلاح شده. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی سلام در حیاتم یکم بودم فکر میکنم که صدا را یگان کسی استفاده شده میبوده. خیلی کی میدونه ایرا حقیقت نیست خدا میدونه.
میشه من وانتای چیزا بواری ندارم تو اونا رو با چشم نبینم وانتای چیزا رو بوار نمیکنم برای هر رودا مایپش که چرا چیز از دوات کم میگیرم الو سلام علیکم و علیکم برداشتین که ای شما 11 سمت چند سم خورده استای این یارو 13 میگه یارو 14 یارو 13 یار 13 رو 14 نمیگیرم هر روز 13 میگیرم 2 روبل برای اینترنت بزنید اچ دی ویدیو وقتی ویدیوی که خشو تماشا میکنین که کینو یا که یوتیوب دم میدونه ویدیوی ناز تماشا میکنین ها کارسته баланд ҳамун подключа чидаги хоҳӣ мекишимаш یک بودشه یا تماشا نمیگم тамошо кардӣ баъд аксар пул мехӯрам اگر تم چرا که چه ویدیو یوتیوب о алан видеои ютуб без лимити интернет плюс hd вақте ки киштемаш 11 рублада 15 гигабайт метия тамом خیر بولش دید вай 2 рубл ҳеҷ гап надора вай зато любой намуд формати видео тамошо мекунӣ плюс интернет без лимит без ограничения мал اگر نگم نیست بوکس گوچی подключать ده не зиёдӣ ягон чи подключаш дег нест на дестам саломат бошем барда мал اگر نه گوچی نگم ай худо нигабон тумош салом алейкум бародарони азиз хуш омадед خداوند همچون کینوی چی را تماشا کرد یوسف را تماشا کرد که در اونجا میگن که خدا نیاز نداره به خونه شما ما وقتی گفتیم به خونه خدا میریم به مکه و مدینه میریم که شما فلان چی که خداوند مقصد خونه نداره و علیکم السلام سلام علیکم و علیکم همتون و سلام امروز گپ در دوره ما نمیرود که مقصد برای ما کمیتری قابل نیست این اساس نیست برادر همتون همینجا باشید از همه شما احترام خواهش کردم شاید که با برادران خودت همین اواخر را
сколько стоит? 50 рублей 10 минут. Или можно покупать в Powerbank дешевый за 150 рублей. Ну, можно платно ставить, не проблема. На iPhone Хотя бы чехол надо поменять, этот вообще быстро мерзнет. Вообще тут. 15-20 на улице бывает, уже разъезжается. ну, вам все прочком нужно будет. Да. Мехом, да. Нет, бывает внутри меха. Такие. У нас так нет. А вообще есть что-нибудь такое поплотнее? Седьмой? Да. Только женский. А простых мужских нет, да? Есть вот такой. Ну, да, кожаный. Вот это подойдет. Посмотрите. Вот это. И получше. Что стоит он? Это 250 рублей. А, это как с этим, да, наверное? Просто брелок или Да. Держится, она просто пойдет. Когда холодно, да, руку засунул и все. Еще вот Да. такие есть 250 рублей. такой? Серьезный телефон вообще? Или может батарея чуть плохо работает? Не, они все такие же. Да, блядь, мне люди уже потеряли, вроде не дозвонить. Теряется. Проверю хоть как сидит. Он еще классно выглядит. Это как-то Нет, это Палец. пальцы не надо. Вот, это. Вот у меня вот такие еще есть. что-то торг не бывает. Это самый последний цена. Серьезно. Да, это такой. 350 на продаже. Это 250 по-братски сказал. Нормально, чего? Подороже кажется. Ладно, тогда спасибо. Насколько он думаешь дороже? Можно я тут посмотрю? Да. Насколько думаешь Я дороже? просто не знаю, что хотел. Я просто без брелка сейчас хотел. Вот самый хороший тогда. Более это сейчас мода. Да. Может быть 200 кило, меньше, больше. Замуж нормально одену. Чам бургзашим найди уктмя бин зирас Черный, не черный цвет. Черный хотел просто. Ну чё, Не, вот этот, как тебе сказать, 200 возьми. без такого. Ну, все. Останется же след. Я вообще, знаешь, какой искал изначально, как плетенка. Таких вот нет. Еще посмотри, еще замуж. Еще посмотрю тогда. Хорошо, хорошо, заходите. Am căzut bilet de alcool și am aramat nice.
ҳам каса билет дар кор шуд, марҳамат нархи билета пурсем бародаро, касе ки дар эфир аста. эфир то бигара давом дора, метонед навора паҳн кунед ба рафиқон, дӯстони худатон. дар бораи ҳаҷ ками маълумотро фиристонад танаҳо ба шумо бирасонем. дар канали Салому алейкум бародаро, шумо дед ба канали мо. Мо дар шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумоем. Авиакассаи мо метавонед онлайн ҳастай, онлайн билет харед. Метавонед бе ташвиш аз мо билет харед, на тарсида, янчиқа ки маро мешиносед медонед. Мана ҳами авиакассаи ман ҳастай. Ман Париз аз канали самолети Екатеринбург дар хизмати шумо аз шаҳри Екатеринбург. Неки ба тамоми шаҳрҳо мо билет фурӯхта метавонем воситаи онлайн. Барами бародаро бе ташвиш метавонед номерҳои мода занг занед, пурсед, нависед ва билет харед. Мо дар хизмати шумо ҳастем бародарони азиз. Марҳамат, саволотон бошад, савол пурсед. алейкум вассалом. Соз раҳмат, шукронаи худо. Хитон созен тенҷем бародаро.
چی حال داریم؟ خوش آمدین. خدا نگهبانتون باشه. برای بلیط اگر کدام در بلیط در کار معلومات بلیط داریم. بلیط چند سمه کجام؟ کی آمدین خانه خدا؟ روزی 18 آمدین. انا برادر جان بلیط چند سمه ایگجا بگجوره در کرای. شما گازن ایگجا بگجوره در کرای ما شما را نرخ نوشا گفت زنم. شما فقط نمیشین بلیط چند سمه. من نمیدونم بلیط چند سمه. وقتی که شما بگین از کدام شهر به کدام شهر و کدام روز تاریخی روز کدام ماه ما با شما با پورگی جواب دادم میتونم. نیم خیلی برادرها تاریخ روز شگفت زنین هم شگفت زنین انشاءالله که ما در خدمت شما هستیم و کوشش میکنیم که نرخ نوای بلیط با شما بفروشیم. بگیم بفروشیم بلیطوی بهترین بلیطوی خوب پیتربورگ دوشنبه 1 اپریل پیتربورگ دوشنبه 1 اپریل 1 مارت میگفتی خطیه بود وارد میکنم. سن پتربورگ دوشنبه 1 مارت اپریل 1 اپریل هیچ کره وارد نکنم. سلامت باش از میگم برادر جان. 1 اپریل 1 اپریل بلیط نیست برادر جان. بلیط نیست. السلام علیکم و علیکم السلام. 2 اپریل ابی نمیشه. نه از سن پتربورگ بلیط نیست برادر جان. پیاموی ریس بلیط ندارم. بلیط نیست برادر. مسکو چنده بلیط 25 مسکو دوشنبه از میبینم. مسکو دوشنبه کدام روز گفتید؟ 25 مارت 25 مارت. سلام علیکم و علیکم السلام. بلیط авиакасса Победа فروخته میتونین؟ بنوتری رسیه بله میتونین. انا کسی که وای پرسید گیجا بود توز میگم تون. مسکو دوشنبه نرخش 13037 روبل. سلام علیکم و علیکم السلام. Победа فروخته میتونیم. السلام علیکم. екатеринбург دوشنبе чанде? 14000 чанд сом. Можно по-русски? Конечно, можно. Вы говорите, я отвечаю, вы спрашиваете, я отвечаю. Екатеринбург دوشنبه кадом рӯз дар корта? Раҳмат калом ака саломат бош. Салом алейкум. Ҳоҷи билет кӯдак майда чанд сола? екатеринбург دوشنبه 50% میشه. اگر 14000 باشه 7000 میشه. 7-8000 میشه. екатеринбург новосибирск бинет число 1 ҳозир бародар ҷон мебинам. екатеринбург دوشنبه 14000 ай 2 моҳи ами ҳозир январ феврал 14000 нишон додааст. ана ин бародарро бинем. екатеринбург новосибирск روزی 1 چی نیست ای برادرم 1 فوریه. باز میبینم برادر جان. سلام حاجی بلیط مسکو دوشنبه число با 24 کجا؟ مسکو 13000 ай. Внутри Новосибирск аз мегумтон чанд пул бародар ҷон? 8020 май 8500 мешавад да? Ака 25 да чанд сам? Москва душанбе 13000 ай. Латиф ҷонсозӣ кито маем ҷонсозӣ кито Латиф Назаров. Кӯдак 9 сола чанд фоиз аст? 9 сола ба фикрам мешавад. ана 9 сола аллакай қариб ки калонда дохил мешавад. 70% ай. 70% ай. Салом ака алейкум. Созӣ ака ҷон. Соз шукронаи худо. Соз раҳмат бародар ҷон.
ساز را ما شکرانه خدای نمی کرده شیشتیم شما خودتون سازین تا اینجا انشال داریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم و سلام جلالدین. علیکم و سلام جلالدین. خطاب نکه معرفی نکرده، شناس نکرده که خاج اکتریبورگ چند سمه حاجی اکتریبورگ حج نرخی بلد یا که رفتن تو ده ابرا نقدی گسنسه پسنسه قطعی خیرد خروکش انا حاجی بابا سوزی نازه ما همه اکتریبورگ دایم میگیم زیارت کنیم. مرحمت بیو لطیف مرحمت بیو ما تگ ماست تگان سکرات تگ ماست دایم قطعی خورد و خوراک شاکا جان در پریامو افیر ایمو گفت میزنیم حاجی جان نصیب جلالدین نصیب حوزی نه حوزی زینیتون قطعی خورد و خوراک 71,000 با پاسپورت روسیه 81,000 با پاسپورت توجیکی در برای حج انشالله بگاهی ها گرم میزنیم بگاهی ها افیر داره انشالله گرم میزنیم پیرولای سودا انشالله میام حاجی خدا خواهد محلی گرم نیز بردار جان بیایم ما انتظاریم. السلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. Bari sim kartı kalmadı ama چیشین کتا گرفتی؟ bir de bile. بیلای؟ Ama کن تیام کارت کتا تیا بود کرد. bunu geri de. پولش گذار ندی ساعتم. Ama kıla başka bir buradan geçti. Biraz girip şüpheli ettim. آره نمیشم. باز میبینم. Alo. Проект کدام نیست. Oo, باز bazı. کتن باردار проект کدام بعد باز صحبت میکنم خودشونو باردار. Erkan oradan ne organlara konkret bir şey. Sadece çor buldum, sadece çor değil de orada frame dedi. Tamam da bu da frame işte. Sadece travma diyorum bugün biraz کس özel. سیم کارت رو دست کنه. Aha. سیم کارت خرید تلفن کن. Mali, SMS اومد که پولتون گذاشته. mali, da var. پولتون کی گذارون لکه؟ Onu da tutarak. خودش گذارون. Aha. SMS اومد که پول اومد. یا بار بینین کنه. Bilmiyorum şey simgesin sıfır simgesin atki anlatıyor aş ne sıkı sim kartı. سیم کارت رو یا بار برو چی نکنه. Ha sim yapıyorum. برای که بعضی تلفن قبول نمیکنه مقصد نشون نمیتونه ما در تلفن یعنی پلاستور میزنیم نشون تو میتونیم از برادر جون سیم کارت هم کار کرده است 13 рубль абонентская плата дора безлимитный интернет подключать штеге Hemeş patki şöyle. она штайра ягон чилишни надорада Antena şahıyor ne ki? biz bitin antena nesko Ne var anten kres kurumu digi. Aha. Ne ki anteni mikrofon şahıyor bende. Ayaz ya şu zang zaman mugun چی میگو mablag kifaye nes mugun ne mablag almış mı? از برادر جون میگم شما رمضان چیتا دارم 600 минут دوره по Казахстану زن سنگاتار پروژه کنم با میگم تو نیاد دقیقه صبر کنم هیچ نه برداره آه کم اینجا ماش مشتاق خدا سلام اینجا ما چه سال مگه نداریم آه
نه اسم میکرد اینا پولش گذارم نه من پولش نمیزشتم نه با پولش کتا چه؟ بله تلفن کنی نفرش کنم نه نمیزشتم نه دارش نمید بابا عطفه نافروخته آه چی داره؟ انتنا داره؟ انتنا داشته باشه یه بار ویزیف که تمام یه بار زن میزنه نشید نمبر تلفن دادم زده ساعت میشه نپاکتا باشه سموش نرفته سموش نرمده سم زرمده نرمده بهتر نمبر نباشی کجی؟ رنگه نمده کامل آمد کامل قرآن نکنیم با میگه قرآن نکنیم چرکه خرکه بکنه بیار کارتون تا نه از ارسون قیمت خیلی اما ارزون ترش باشه های پرستای نیسته با دو حساب دکنی ده بگذاره این 26 تا یا 24 تا داره و گفتی ما 26 تا داره قیمت هست اما قیمت نیست خیلی ممکن قیمت نباشه نه که آخه نه قیمت نیسته یو باید دخی میخرم فهمیدی اکا باید چخری همه دا شما اون اومده شما دادم کو اون چرگین جان بله اوه اینجا دسته چونگک جا وای اون او ما شما دادم کو وای ما حج بودم آه کام بوده وای کام بوده انا اون خلیه ایو مایده شو چخر اون بیستیش کدام نیسته صورت نمیگیره پارتا بینه نه اوخی تیفون ندو کو تلفون جا چه تلفون تیفون را جا فروخت میشه کار نبود فروخت میشه ولی یه روزگاه با کار کنیم چیکار میکنی؟ یه روزگاه کار دارم هم کسا کار نمیبره نه هم کسا کار نمیبره بخیر خود موزگاه کار ندارم رید کرد که خالتورا میشه میرم خودم به کار میبرم خسته دادن عزیز کردن در بله در کارش را سخن کنه نزنم جایی ما وزیرشتم همون دیگهش هست در خیلی پلاسماس نیست چی؟ اوه پلاسماساش آخر چی؟ پلاسماسی شری هم برای دخی اکو آها آها باید نمیشه آخی با هم اول کاندو خیلی دانه میرسه تو نه اما ارزون ترک نیم بود زور میشید آخه برای هم تو از دو سال داری؟ یا کسی سال داره؟ خیلی سال دارم چون باز اقتی دارم چند سمه همون یک چطور؟ یک میلیگرامش؟ دو میلیگرامش؟ یک میلیگرامش 200 رو بود خیلی دخی دیگه چقدر یک لیترش 500 نه؟
ایالتش 500 سیمستر شما یک ریرولا عربستان حجم خودتون رفته بیشتر اومد ana yani tırnak sarısı kimi Sağ ya panca miligram ha Disa panca miligram ha pansat yakınmış diye bir o iholi ya o iholi Maslı nişamaz yani ana var masliş beni çıkara vay gavus ana Aferin, kima ona da şmoy dodun ku Ha. hola vay tanıka Hasta megu maslı nişam ara muarage Ne? Biyorum batı bıkarışan خالی هست گرامش هست 50 میلی گرامش Ya sa panca 100 miligramش چند نشام یک نیم هزار یک پون و یکی مزنون شده 15 هزار میشه چند هزار میشه واه 100 میلیگرمش 15000 میشه میلی گرامش هست 15 چی 10 فهمیدم. میلی گرم کشید 1000 میشه 10 میلیگرمش یک نیم هزار میشه یکی نیم هزار میشه 100 значит ayma 30000 میشه نه شما ارزونه ای چرا؟ یعنی گفتی ختم نرخ ختم ای چی ارزونه این نرخی ختم 500 داری انتری 500 داری نه. فکر نمیشه در راسیا شما نفهمیده شما پروستا هیچ جواب شما هیچ پاسپورت نه سال نبوده نه نه فقط داره شما فقط خرید نمیرم شما رفت کارت پاپور میگیرید ایایی که میرن عربستان میگیرن نواسیبی میرن نواسیبی اکاترینبورگ میبیو اینی از خدا را حساب نگیرید значит масло ниш қимат шуд да О. масло немигирем ге وای مستی گنده масло не д медони чанс маз мегум Lexusa Arabiskia Boya Шоколадния ҳоҷи куфон ҳоҷи чикар патитон суҳбат кунем салом алейкум ҷалолиддин даимо ё му номраи 5 номро да замза иншоалло мас чахшар мекунем бада эфир ана вайка значит арабистон духи мехарем шумо интаре агар беронем хеле азор сум мехарем Не маслини Мо? маслини азор сум мехарем Мо О маслиния михала мехарем азор сум О очкон чанд сум мехарем Мо миллиграмм ша дестали мефруш не чанде мехарем Мо миллиграмм ша 30 рубл сиро буд мегирем сабу мешушем Мо 1000 сумда райша мегире 10 миллиграмм 100 миллиграмм Не райша кун флакончик ша мегире 30 ша мегире бо махсус бахча спиртной чим Oldu. kadar rayşeme gire her bir iş kulu daman biz sidiren bir diye merak biz sisme var katı toçka abi ama nasıl sisin toza he mi dasın bisine Aslında bizim ona hiçbir konu yok. normali bu okumayı خرید رفته رنگش من یا تاگشتن هم بیه کو مومن بشکو 20 لیتر da میگیره میبینی و میگیری در همین بعد یا مطمئن میشه Zavod çamur raftem zavod şu an. Zavod dukhi Arabistan. شما هم دیده آیا Aha. نورا این موقعی نشون و اگر 5 سال قطعه همون زواد کار میکنه قطعه همون فیرم اگر کار میکنه 5 سال Dasafkash bekliyor musun? دستفکش به کل نشده میتونسته که 3 بو 80 اول خود برای بورا رسمش قطعی پلی بلیش قطعی خود برای گیر بری اول 5 سال قطعش کار میکنه تا 3 بو حق میکنه 3 بو نمیری همونجا تمام Hacı mekin yavrum. نه یعنی تو خیام خیلی کنیسی Agar ayma bukhare ne, ayman bukhare agar ma 20 kilo 20 litre var. آخه شما میدونید چی نمیشه Çin mi? Ovuşa. شایخ بیارم بیارم اون خیلی از شما خیلی Agar nemiشه amira biyorum khudum amca 3000 kuruşun. 2000 kuruşun. یا شما نیستن نمیده باز میبره 6 درجه با جو مکنه میگه که شیخ ده Çin? میبره 6 درجه با جو مکنه میگه که من در شیخ ده Ba. یا چه میکنه Yine iş mi sol? Şayet ne iş? Şayet ne iş?
باید کلید نمیدم یا کمان نمیدم نه آخه تعریف کردم که شیخ داریم یا لکسوس ده یا عربیسک ده Aqui tá 50 acessórios. Mas já falou, mano. مردم در کجا باشم خصوبایی که تریمور کلا پوچرا فراموش نکرد خطی برداشت چیز دیجیش اکایی که تریمور تو بسیار که تریمور گینه یادش سلام علیکم آقا تا اینجا خوبه ساعتی خوبه پرا توجکام که بسیار هستن در اینجا که یادش نمون خصوبایی که تریمور دروین در کنار شد ماشه خصوبایی که تریمور توجیکه در شهری که تریمور گو میکشن Ayarırsa çocuk bir şey olur. Ayarırsa çocuk bir şey olur. Tagan sıkır ya. Davusunu başına. Ha ne kateri bu bir şey. Sen tübek ama. Ne mantıklı. Bu vakti çocuk. Tamam. Hay. Yine bir şey. Hay karoçi. Yine o çam miligramya gittik. Çam miligramya. Yine var. Hava. Rahat yine bir. Yine bir dedi. Ne? Sakat ya. Ha? Sakat. Yok. Sakat yok şahane. Hadi. Dobre. Yine ne? Kah kaynak var. Yine mi kah? Yine mi kah? Yine çelin mi kışka? Yine. Famo. Ya bu bir. Ne kışka değil mi? Famo. Vay. Kancosunu kimata yakmışı. Kam çizimi kimata yoktu. Bat çanta hani içine 200 miligram. Çanta mı antarmış ama? Bu 2 miligram ya? 2 miligram. 2 miligram uşa sataş. 2 miligram uşa. Satay. Bir desata. Desata. Значит, весь шаша. Ты шаша его сдал. Короче, 50 dona mesela. 50 dona hami. 50 dona 50 doni mazo. Dedi? Doni mazo. Te doni mazo. Ma yine sol uğraşı bu. O inne iyi sapancayı sokuyor. Masli neyiz? Ama masli öyle de bu tozda şame diyor. Gırıftım ayrıca. 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 Besatsın Rusya. Besatsın öyle ki şansın. Besatsın behat. Ya olsaydı. Damade de Xujand. Oz mebinam. Salam aleyküm sözü bırak bile Sankt Peterburg. Aka зарплата шансом средний Екатеринбургда. Зарплата шансом средний Екатеринбург. Haydi mu kor Salam aleyküm yakun fevral bilet çampula. Alo. Nurullo. Salam aleyküm Sankt Peterburg Duşanbe. Diyeyim de şansım ay hoz mebinam. Çampula ya. Короче, ما هم دو پیش کار نکنه سیزن کار بود بغض از خوندن جای خوب همه رس خود یعنی 65,000 روبل چند؟ 65,000 ما خونه روسیه کو موسوق چوبی آخرش شیل فوار نکرده کاناپات کمی زدیم گرونتوف کمی زدیم Duşanbe Sankt Peterburg Duşanbe. کراسکا کاش ام ریمون نکنه میدودیمش 65,000 چهار کاس 65,000 بتن دیگه ویش مسکو da kıyma gufti. آها آخری وای باگاکای دادستم یعنی تو میزدم دست پاس می para میرم دست میدم شکست کنم Sankt Peterburg nesta, прямой рейс nesta. Пересадка хати хастай. 16,000 ровно, где-то пересадка дура. Она ба 15 февраля билет Москва клуб чанда. Ana ozi nazdar abochko azoru vay giftesa desadi yakini mazo через последний гам кавифтеся ина бе последний мо рафтем 2000 гифтем рос ходиш 2000 чӣ гирифтен? оле вай Рӯзашдан? рӯзи кори Краснодар аз Хуҷанд билет коко соати 1 феврал. ара пар последний қати дарзон Москва клуб 13000 ай. Краснодар Хуҷанд билет 1 числа. Сейчас посмотрим. 1 числа сколько будет? Сейчас скажу. чикар шумо мега ира гирм дар ҷамону буфруш Не, здравствуйте. С пересядками стоит 15 000 ровно. С пересядками. Багаж 23 килограмма. Не, не просто так. Барым одна таксим кадам.
Краснодар, Худжан, 15 тысяч стоит. Якын бора тақсим. Москва, клуб 13000. Дафа ба нияти духи рафтим. Не, банк дух номерам. Я 20 литр гибио, инҷа бизан, ин амрӯи шатако. Сим карта таги да иҷамону. Амрӯи шатако. Бале, метонем аз мо билет харда метонем, бале. Иҷара қати такси ҷо. Духи бзанем. Духи арабс. Лекин тоза биё. Будь здоров, Рахим, шай. Лекин тоза биё. Барои чӣ тоза биё? Бина апеш 8 мая праздника. Праздника. Русо чӣ хеле ба праздник мегӯем? Бош мо нара иминам духира гирев ба капчикои майда ҳал биёре. Бо у калон дора, бо шои дора, бо ни хали дора писписагам хакавуна. 80 хела. Ама фирмара инҷо доим охир. Фирмара Адрес фирма тедрем, ам фирма бигем. адреси фирма чӣ буд? Я чӣ намуд? Ҳолга бинам сила якама пурсам. Ҳама секретора биё гал зад. Наздешта. Ака соати Екатеринбург ак Москва фарқ мекунам. Бале 2 соат фарқ мекунам. Москва Домодедов, Гулҷан, 1 феврал чанд боша? Москва ҳоз мебинам. Москва Домодедов, Гулҷан. Манам саҳар як шаб кор мерам. Саҳарам гуфтим имрӯз бекор гуфтам хаятро гуфтам бояд. Соф шади. Таи 1000 сом қимат дорад. Хрегом ко акалак нехе 10 тысяч. Москва, Худжан, 1 числа, 10 тысяч. Багаж. Также 23, еще плюс с собой можно 5 килограмм. 10 983 рубля. Духиёи тенис, акшма духиётан оригинал, просто овуш медозед, не оригинал мешавад. Не, мо намедозем. Хеле Мо медозед. инами редка бага барои худам гирам ку барои танак шиданаш медозем. Хеле мо намедозем. Мо надорем. Внукова Душанбе, чанд сумай? 13000 ай. Москва, Душанбе, 13000 ай. Кулобон 13000 ай. Азор омад зинда бош. Номерота чӣ хел биёбем? Инам номерои ма 982 69 55. 982 69 55 номерои ма. ҳай меша беҳтарин. Ин духи бизнес кунем. Охиват тунисам акун. Мери аввал тайёр кун бодаш мехе так просто ина мере кун има духи бизнес мекунам. Ашмода так просто духи намекунам. Бале билет савдо мекунам. Бале. Озинаш номер агамада духта набрам бизнес кун. Баъд ашмо так просто намекунам. Кулоб 13000 бардарҷон. Якум число. Мера я мо бекул датай дасти ва ё кор мекунам. Дар ҷо кор мекунем? Датай дасти ана магазин дорам. Ёд метанта. Ина ҷаш ини духи хела чанд қадар дорам накора чихе кам. Ҷа китра рам мекунам. Ҷа китра рам мекунам. Мера дар номи рӯи фирма мегирӣ намекӣ правои рави я бозанзама духи дорам. Ва гав мезани қашкан кирид на маслиҳат мегирӣ. Газа натони забоншон надони. Ви ва ё перевод чӣ дорам. То чай паслени ме правои намегӣ. Ати хичон. Ма паслени дорам. Гав мезани. Ва ё да пешакӣ раста. Тибур ба Тоҷикистон як будай ко. Ҳоло ба Тоҷикистон як аст. Барои вай фреб кардан айко мисол чалай намегӣ ки мисола хеда фреб мекунашо. Има бор мегирӣ ва вадаметӣ намедӣ. Вай хеле неста. Пеш ай рафтан 300,000 вай дарои мекунӣ. Ва пулбора нисша меқапам. 300,000 да бор мегирӣ. Мегирӣ метиша. Мери вақте ки бора мегирӣ бо 300,000 дига метиша. 600 гирифт аст. 600 да мегирӣ. Ака одиё нав ҷам шудестан барои сафар. Ваё ҷам шудани ҳоҷиё ҳай бародарҷон. Пар надора. Ҳозия баъда ҷам шудестам. Ҳамин рӯзо у рӯзо ҳамхе кадоми кайки успед кадай вай кадеста. Споридестам. Намере ҳаҷрет кунем хан. Иншаллоҳ. Ҳазир қадар
30,000 است 81,000 паспорт чучи хати туда обратно. 81,000 Ака клуб дамаде дефра мешава гирифта чанд рубла ҳо мешава ҳоз мебинам ҳоҷиё як ябра ҷамъ мешавам мақсад оста оста ҳамаро ҷамъ кардастам ҳоҷиро як бори дигар бинам кулоб дамадедов ҳоз мебинам куляб дамадедов кулоб дамадедов кадом числа якумда ҳоз мебинам якуми феврал чанд сумай чӣ чанд сумай агиҷо багиҷо чанд сумай ана ҳастай набошӣ ҳоҷӣ хаста набошӣ раҳмат бародарҷон нурмуҳаммад худо нигоҳбонтон бошад ҳо кулоб дамадедов 16668 рубла ана бародарҷон яаша пиров як бор дурусттар мекарди саволтон худ мешид кадом рӯз аз куҷо ба куҷо салому алейкум бародар ва алейкум ассалом бародар чия чордам ола ту занг зади шогирд пишар хата занг зад харош رفتم مایدم نمیدم номер гирифти ва занг дагҷо ки саб мекунӣ چهارم باز آتش گرفتم супер امروز در алейкум ассалом терминал надорем бародар ببینه که چی میشه نباشه арзонтарш бошад биёр мегирам барои мардум немира заправка ка мардум ба додам ям миллиграмма 2 миллиграмма бошад 10 миллиграмма наёрдам 2 миллиграмма бошад 100 та мешавад 100 та 100 грамма тақсим кунӣ 2 та дорум зафро 2 миллиграмма яъне ки 400 грамма вазнаш 400 грамма راست میخوای شش نمیتونه охи амира бешиша вазнам ба факр вазнам خوبه шишара آه شده فایده نمیده шишара чӣ мекунӣ шишара ҳои ка заправка ка нашавад ای намешавад او کی میکا ای با مخصوصا وای داره این قاگ اپاراتاک داره میکپاشه این خیلی چخاله است که خوب میکنه خیلی میگیرشه پر میکنی او шишаша чӣ кор мекунӣ хои шишара ҳеч кам мегирад او با گوش کن با میمونی تو مزه مکان میشه که این دفعه شیشه را چیکار میکنی شیشه رو میبری با رکلام کلون است اینجا پر میکنی مایده را درجاش پر میکنی санкт петербург душанбе 22 феврал чанд сумай ҳозир бародарҷо мебинам як нафара мебинам баъд 3 нафара плюсш мекунам ана санкт петербург душанбе خط ما زیرا اون کاوچیکو من با خطم رشکه مسئولیت کنم و اونجا دو درم همون را گازانو یا بالا وقتی کشش کردم تو 800 تومن میگیریم بیارم чира 21 донара 21 хам دلار ӯ 20 чанд донара 26 تا 800 сом ман инҷо дорам 800 сом هوا چند дамадед пулоб شما چی کار کنم прямой рейс 17490 сумай санкт петербург 17490 сум бошад 3 нафара оз мебинем ё бизнес кесайтам даброш пул мондеста خمابوری خمابوما دا بولش چقدر پول مانده من در شما нархи офтобите نرخی خچکو نرخی خود خودش نرخی خودش در شما نمزده استم надовесе медонам ما که نداده استم 3,52470 сум мешавад ما همون را خچه 50 نه ما 65 میگیریم برای چی ما 65 برای چی وای ما در یه تبده تنه میبیم اگر وای دونکی گی روی نمیجا 100 روبل اول این نمیجا پروسته یه دو رو تماشا کن ها
просто 100 рубля домаш амон кима мебиём шумо заправкаш мекунед ура яҷия саломат бош яҷия чанд сум ҳисоб мекунед 2 миллиграмма бехтенед вот 2 миллиграмм вақти ҳамун 6 миллиграмма ки мехарад сади 6 1200 сом чиш бепулай шишачаш бепул мешавад ома мегӯм ки ман ҳамин духира мегирам ман растшод дар дили шиша мебиё рапли мебиё арендапли мебиё абед мебиё ва тоза барои чӣ мегӯм 30 рубл 40 рубл мехесастам чиқадр барои кор худованд бо зиёдтар аксам духи зуд ман якам ҷанин як сол худма мебарам 200 чанд миллиграмма лекин ба ниятиш мардум овардаги мардум дабуде мардум намекунад оли тасбеҳи мара қати тоқии мау бо чӣ буд матра кай тасбеҳ бардадам во гуфти правильно не правильно мардаки кай омадед хане о ну правильно 68 хане оли бамегирем оли баъд чиз кунем мардак бори ма оварда будам ҳамиҷа вои замзам хӯрдӣ во азои замзам шакар гирем чоринча барои мардам не тамом шава бохӯ оли ду муаҷаду чанд хат шашним литр бошад оли чанд қадамча косачошам гиштаги фиошакошам гиштаги фиофия ният кунем мекунем мебанаша зир маша ба фикр чиам дорам бо ба ғайра бо чишам дорам духишам шабир наша ту мардоне ку салом алейкум ва алейкум ассалом ҷавоб надодӣ ку акай кулоб ҷавоб додам 13000 брат нагуфтӣ чанд сумай гуфтум ку дамадедов кулоб 13000 хайна бояд бодигоз мебинӣ табаро донашодоварӣ мемонад салом алейкум бистунаҳонда ноз мебинӣ нам бистунаҳо ма нагуфтӣ ки бистунаҳои январа ё декабр авай мегуфтӣ бисёр зур мешед чандёрм та барои мардум ё ҳамун нақдум барои мардум гуфтаги ният кардаги хай майл мебиёр 13000 ҳакай 13000 ёро ман нақд гуфтаги кадом нарх 40 сумин 65 сумин 8 рубл 800 хуб шорида абача нормально микрофон микрофон кор мекунад кас ҳамо ба хотир тай ман агар якум кас ганшку пекайку хазошан кас 800 сум қимата окей калонка гирифтам ман 100 сум да 10 та 12 та гирифтам чи чорум аяму мачид репина калон мачид не репина не боварам ка чанд та гирифтам 10 там дод 100 сум онлайн аст о перевод конечно нормально значит ҳамун ранг ҳамин нои ма варда не он бруку карандашое ко охи ва ё беби қака ох ё зура экономичный и худо
نه او خوبه 1000 دلار میکنی مردم در همه تقسیم میکنی خرسان میشن خوبه هیچ وای نمیکنی دا وای تو قیمت آخه وای دام یه تای شیش میکنی خرسان میشن رحمت برای سلام دوش چند ساله بولا من 18 ساله بولا 1800 سمایه من برای تو 800 سن نمیکنم همیرا هو ما نوه به پول میروید تا آه در پاریس ولی ما نوه به پول میروید شو تمام 1000 سن تیوه به پول بردم اینا دیدی اکم خدیدی آخه اینا زدم بو وای کردی بچه زورم بچه از اون دار چند وقت نمیرم میره اکاکی چورش نکن ها چورش نکن اینا خونه به بروش نکیم خواهد شما مزام با نخ خمه توری و نیست میزنه من چی نفهمم با نخ خمه توری چی که خیلی تا ترگم در خونه دارم یک تا برای زنکور آوردم یک تا برای مردکور آوردم انا کسر کورای خودش چشم خراب بیورم ولی همتر میکنم بگه یه فیلم میکنم ولی همتری کسر در کورای چشم بیورم خیلی صفحه کنم سفر حج گشتم خوجه اکا از سفر حج که گشتن روزی 18 اومده بودم چی که تی خیلی نداری که زپراف کنی این دایی میمونی زپراف کنی یا تادو خیلی میمونی دایی زپراف کنی دیگه خوی میکنی پول می؟ آره پول میکنی ایوه و پولی وای میگفتو بیروی میکنی پسک میکنی نیرم اکبر پس کدام نگی آخه یا ترا دین 10 میلی گرم آورده وای 10 میلی گرم پس میکنی کو دستت که 10 میلی گرم آورده اگر یا گرمش داری وای را کو 15 گرمش بیدن میرا نه چخیر ها پس کار میگه از اب خشکون شده نگیرم می پراست میتونم دیدم بیروی میکنی نکی و اون میگیری سرازا یا ساعت کورا میکشیو یا ساعت سرازا پرکارا میگیری ای نمیشه پریس خطی ایکو میره پریسی و میخری آقا سایکو یا تاش پریس میخری و آقای جان زدن نگیری میشه پریس ایما کو پریسی خیلی از سوزان شما خراب یا تا دو زپاس ازش میوه 3 تا دارم آره شموی خالیه ایما خالی نیست فеврал да авиабилет аз Екатеринбург то Хуҷанда чанд рубл эконом класс феврал кадом рӯзи феврал дар куртаи рӯз шабгу даомша ҷавоб таметимакан Екатеринбург Хуҷанд феврал 12000 ина боз як бор дига мебинам 11000 чанд да باز برای جا میبینم گرد میزنم چکو کنی هیچ 11967 سم 12000 دا فلشکه قطعی علیش کردنی فلشکه دارم یادتنه که تلفن نداری رحمت حاجی سلامت باش برادر تلفن نداری؟ با تلفن بخرم ولی نخواهم سایت اگر چند وقت کار نمیکردن که من کام کردم میدونم کام کرد داده میتونی سو کمار آرام کمار میکنم کام آرام چه برای چیش
که بخالف کرده یا بیپل بتونه خونه ای یعنی ای وقت سایت هایی کردیم کو شما سایتم اون سایتی که برای گذاری نه ندارم بخورم که سلام علیکم و علیکم السلام این بعد بودم دریا چند روز چند خواهده یا بابا روی شده اینجا خویی بیاد یا تا بیاد سلام علیکم شما کجا دارین حاجی؟ ما حاجی فایزالله ما در جای کو ای سال تگان سکیریا تگان هم تلفن هم ساعته ای آه همین ایمو پیما هم چی داره ناموسا پازار بچه میره بچه میره سامالیت قطعی هم سامالیت автобус سامالیت میبرد بعد автобус بعد سامالیت بعد автобус قطعی میره автобус 55 کیلومتر автобус قد میره مدینه دا میرسه بعد ای مدینه با مکره با автобус قد میره و автобус بیپل هم автобус بیپل هم بیگونه نصیب شد درباره حج فقط بیگونی گل میزنیم روز فقط درباره اویاکاس کدوم در اویاکاس محمد در کل بوشه پرسین نبوشه لایک همونه تو خدا بیاری اینم که برادرو کدوم در کل بوشه مرحمت نرخی بلیتا پرسین درباره حج انشالله که با بگه خدا خواهد برادرو باید کنم که درباره حج همین 5 ساله سخن کنیم انشالله که درباره 5 سالش گرد میزنیم خدا روز باشم و این خاطر کدام در کل باشم مرحمت گرد زنیم برادرینو ما یعنی در اویاکاس شهری که تیمور شتاییم در خدمت شماییم کدام بلیت میگیره ای که جای فر نداره ای دمادیدف میگیرین ای ژوکوفسکی میگیرین ای یکترینبورگ لیرش چه 100,000 دا چی میره لیرش چه برادر جان انا میخوای برادرو کدام در کلوشه مرحمت سخن کنین اویاکاس یکترینبورگ در خدمت شما هم که نبرم Ты купишь, понимаете? нет мы не принимаем انا میخوای برادرو سیمکارت قطعا سرکار داری یا کسی؟ سیمکارتا در او دوباره که سیمکارتا در کل تو موشه برادرو در شهر یکترینبورگ بین همین سیمکارت اینا رو بیدر چقدر تو چرچی داری یا؟ چیه سیمکارتا؟ بیدر او سیمکارتا اتنا میبینیم برادرو در چقدر تو چش دیگه خود میبینیمش نه برادرو این اما بزن سیمکارتاتون برم فراموش نکنین که سیمکارتاتون یکون درد یکون بالا داشته باشه یکون سوم زیادی بخوره اوی بگین وای میکنم انا میکشم شون подписка подключать боша салом ака билет санкт петербург душанбе 20 марта чанд сумай ҳозир 20 марта мебинам як дақиқа санкт петербург душанбе 20 март гуфтеда хато накунем 20 марта баракалло ҳозир бародарҷон мебинам иншоалло ки бо ба саволтон ҷавоб мегардам як дақиқа бародарам иншоалло бародарҷон 15108 сум 15500 мешавад раҷонда 15500 сум ана ҳозир мебинам та 15500 через посадка куҷои санкт петербург москва душанбе 6 соат разница дорад прямой рейсиш 17490 сум санкт петербург душанбе 17490 сум айта симкарта гуфти проблема дорам номерта мегирифтам 8965 این باید میدونی چی کن قدر میشه 965 آوال بینم 14 آها 97 آز بینم با بگو چی کنش کرده
раҳмат ака, саломат бошем бародарҷон, саломат бошем. Кадоми дар нархи билет дар кора марҳамат гап занед. Yo, bu teşekkür bugün bu olsun targartım. Се диласем. Ох мо чизи бошам мебинемш. Чӣ мегӯем? Хамилён подключать штега, услуга подключённая для семья дополнительный номер, автопродавить скорость, добро пожаловать в архив 2017, есть контакт, интернет в роуминге, ҳама ё подключат там. Гап за чикош как якам? Yine ma katiye duran giriftim ya Wi-Fi damaş ne ku? Ҳамин диласе семья. Hamura katiye ve yak kadagim. Hame hamisha aynı ma burori. Мешавам билайн, салон билайн мерам ебраш. Salonu bilay mı? Первигиги. Agar ay sim kartları da gücüm ekşi. Ҳамон би салон билайн мерам. Veya gücüm salon bilay. Телефонта сим-карта тамом метавонам ки букшам безлимит шавад, тоқа безлимит хеле истифода мебаред, тамом дигар кас истифода бурда наметавонам. Ya xedim. Як хеле тариф талиш мекунем тамом. Tay. Pony kişi. О телефон қайта 10 минут мерасад. Дар шот бояд 2 рубл дошта бошед. Ассалому алайкум. Ҳоҷи муборак шава. Раҳмат. Моҳи дигар 24 ба душанбе чансме билет. Ай гуҷохе Улмасҷон Ҷураев аз куҷо ба куҷо? Ман фаҳмидам ки ба душанбера 24, лекин аз кадом шаҳр? Аз Москва ё ки аз Екатеринбург? Bak çok ben çok ben hamida şod mi partom ha? Yine ma Ман шот истифода мебарам. Ana var dama namegzaran da var. Давай мекунам. Oo ana rahmat. Аз Екатеринбург ҳози бародарҷон. Ayve man istifade buradan ametum. Екатеринбург 24 да. Zübeyben ben işimi partiye bandaşımı tutmuştum. Akcı parti yapıyor. Bilmem надорам. Звердан дорам шот сум надорам. Telefonla plastıyor. Салом ҳоҷӣ 28 феврал Москва душанбе. ҳоз мебинам Москва душанбе Екатеринбург душанбе 14477 сум. 20 феврал бинем Москва душанбе. Bu ame tamamı imo vay bir peşlere mağmamak için. ҳамаш метавонам. Kodu paroşa vedum da. Нешон. Салом акай ҳоҷӣ чанд сума билет Екатеринбург? 14000 14477 сум. Oradan Zübeyben. Душанбера. Сомон ай. Ки буди? Москва душанбе 13300 13500 рубл мешавад. Кадом адрес ба шуде точка билет таги мост таган скрия. Шаҳри Екатеринбургда. Салом ҳоҷӣ бошад метавонем аз шумо билет харем аз Москва шанбе бале хорошо чӣ такое бародарони азиз фаҳмо саломат бошед. Бародаро марҳамат, чизе ки дар кор бошад пурсем. Нархи билета пурсем, кадом билет хардаем боша марҳамат. Салом алейкум акай, ҳоҷӣ Екатеринбург ҷеси чанд пула як медитет зуд мешавад. Мо надорем Нью-Ҷерси, мо фақат направление СНГ. СНГ Екатеринбург. Ҳамиса Нью-Ҷерси надорем бародарҷон. ҳоли мо ба оҷаша нарасидем. Мо ҳами Средняя Азия гуфтем. Вам дарини хачае? Ана Средняя Азия. Ай мо интернет нест, мақсад сайти интернети нест ки ҳама ҷоро дошта бошад. Мо фақат ҳами направлен доштан да дорам, мақсад фурӯхтан. Мо нафурӯхтаем. Мо ҳами билетҳоеро мефурӯшем ки фақат барои мардуми химо фоида бошанд. Зинда бош ҳамватан ТВ. Нагӯй ки Нью-Ҷерси рафтестам. Просто як хел одам дар кино Нью-Ҷерсиро мақсад мешнавам, мебинам да Нью-Ҷерси. Ман
кино да фақат медидам, оли надидамаш живой, нашнидам даже даки ҷой. Барои муқам. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Абдулло Давлатов, алейкум ассалом. Билет ям каза дар кӯшам арамат пурсем бародарам. Номерот чанда яка? Ина номером данҷа наистаги, ина 182 65 5. Ина 182 65 5. Не яка ҳоҷи авлодам ҳамаш ҳамусуда насиб боша ба қалбӣ мерам. Ҳа авлод ҳамунҷа боша мурам барохи моам авлоде фақат ки сия нестем. Зинда бош бардазам худованд роҳи сафед ҷао соқ салмат бураси вай Нью Ҷерси баъд камкам алоқа кард. Ба имона занг назанед, ба он номерот занг буда ки бидонем дар он ҷае. Ба фикрам кор кардастам азра. Чинҷиба? Хана хӯрдӣ? Надорӣ чӣ? Атафле надорӣ ҷа гарма мекунам? Баъд надорӣ ягон чӣ хӯрданӣ? Авқот повқот. Заказ кунам биёрам? Then we go. Намуҷа дина ки оварда? Данамуҷа мондаги як хома. Ак намешавад ки ман худам гирам барам пука як коса авқотот биёрам дар ҳаққам дуо накунам. Хай тамом. Шарт неста ки бояд ту барӣ. Ман худам барам меҳнат карда пазам биёрам. Хуб нест? Хоматра мету мебари қатӣ кӯдакот мехӯри ба ман намераса. Якуя деви феврал абин нақша чира бинам? Мо сичемш ча ака фарид? Ака мегӯй мо сияем? Не, шӯхӣ мекунам бародарам. Ҳатто иксон мешӯхӣ ака чиҷа. Насиб якун дуюми феврал куҷора бинам бародар? Ягон ҷора бигем бародар ман.